नमस्कार. तर आज आम्ही आयल्यात उर्बेच्या आणि खाशेलपणाच्या महोत्सवात म्हणल्यारच द पर्पल फेस्ट हांगा, जय दिव्यांग भाव भयणांक उर्बा मेळटली आणि वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आम्ही तांकां सादरीकरण करतना पळयतले तांच्या कलेचे, तांच्या क्रीडेचे. चला तर पळोवया हे पर्पल फेस्ट, तशेंच जाणून घेवया तांच्या अनुभवाविषयी. So Purple Fest is an opportunity for children, people with disabilities. So it's their festival. It is for them. It is done by them also. So ती सगळे करतात. So Purple Fest तांकां opportunity मेळटा. जायते फावटी तांकां कितें कितें आसता तांचेच पासून तांकां खबर आसना. So ते तांकां पळोवपाक मेळटा. I'm from an organization called SACH, or Society for Action in Community Health. The organization is based out of Delhi, but over here we are here for our Kerala-based project, a baby project very close to our heart. It's Sansvita, and the uniqueness of this project is that we take the essence of Kerala, and with using that we incorporate Unani as well as Ayurveda medicine into therapeutic intervention for persons with neurodevelopmental disorders. हे आमचे आतां स्टॉल आसा न्ही, हे जी अबाव 18 years आसा पळय भुरगीं ID इंटलेक्चुअली डिसेबल पळय, सो इंटलेक्चुअली चॅलेंज, सो तेंच्यांनी हे प्रोडक्ट्स तयार केल्या. सो वी ट्रेन देम इन द सेंटर, एट द सेंटर we train them for the panti painting, akash kandil making, then these are the incense sticks. So they all prepare this. We train them and we assist them for the same. We are participating in the fair. We are selling this wheelchair and the attachment. That is attachment, so that wheelchair can be automatic by manual. जी स्पेशल भुरगीं आसा जें वोकेशनलान आसता पळयला ती वेगळे आकाश कंदील, पणट्यो, मागीर वेगवेगळे गिफ्टिंग आयटम्स त्या भुरग्यांनी केल्ले हांगासर एक्झिबीट केल्ले आसा फॉर सेल. तशेंच तेंचे वेगवेगळ्या प्लेसींचेर आसता. पूण पर्पल फेस्ट असो जागो ज्या जाग्यार सगळीं जाण कंबायन येवन ते सेलिब्रेट करता आनी आपली क्रिएटिविटी थ्रू पर्पल फेस्ट दाखयता. सो पर्पल फेस्टा त्या निमतान गोंयानूच न्हू तर गोंयचे भायले लोक येता. सो तांकां हांगासर येवपाक स्पेशल स्कुलांनी भुरगे कितें करता, सो तेंची क्रिएटिविटी सुद्दां हायलायट जाता. सो आता हे कितें आता एक्सेसिबिलिटी हिंगा आमी पळयतात, तांकां रॅम्स आसतात, फ्लोर्स बी केल्यात. सो ते एक्सेसिबिलिटी तांकां मेळता हांगा. त्या दुसऱ्या जाग्यार गेल्यार तांकां ती एक्सेसिबिलिटी आसना, तांकां वचपाक सपोज स्टेर केस आसा, रॅम्प ना, सो थोडे फावटी मेळना. पूण हिंगा ते एक्सेसिबल करूंक सोदतात ती. मागीर कितें आतां इनवॉल्वमेंट, आतां मेजर इव्हेंट जाल्या उपरांत कितें लोक येता दुसरोय लोक, सो तेंचे कितें आतां एम्पावरमेंट जाता. तांकां दिसता दे फेल बिलोंग. नाल्यार दुसरे प्रोग्राम जातात तांकां पार्ट करूंक जायना. तो थिंगा पळयता आसतले सायन लँग्वेज यूज करता येना. तूं तेंच्या वांगडा राव, तुका कितें दिसता तूंच पळय, यू वील बी लॉस्ट. ओके, सो दीस इज देयर वर्ल्ड. सो वी हॅव टू बिलोंग टू देयर वर्ल्ड. ओके, सो दॅट इज what give them the opportunity. It's a Purple Fest. Over here we are just trying to create awareness about neurodevelopmental disorders and how it's not something to be afraid of or run away from. They are manageable. Knowing that you are well aware of how to look after a person with NDD, whether it's a child or whether it's an adult. So we have our very nice team from Kerala who are here supporting us for the cause. So if you're ever in Kerala, do visit Sansvita. I'm sure, I mean, even if you just come and pay a visit to us. आम्ही भायर स्टॉल्स लायता, खंय खंय म्हणजे हितून भायर ओपन हितून सेटिंगास लायता आमी स्टॉल्स. म्हणजे आमी कितें जाता स्कुल्सांनी वयता, आमी इवन कंपनीजांनी वयता, थंय स्टॉल लायता. सो थंय मागीर जाता लोक येता. ना 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 इवन आमच्या स्कुलान सुद्दां ते विकपाक अवेलेबल आसता. हय, सो कोण खबर आसा न्हू ते सगळे येता आनी घेता. पर्पल फेस्ट जस्ट नॉट अ पर्पल फेस्ट, इज इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. सो हांगासर खूब भायले लोक येता, इंडियेचे तेज्या भायले. सो तेंच्या भितर तांकां एक सेग्रिगेशन न्हू, इन्क्लुझिव्ह एनवायरमेंटान तांकां येवन मोटिवेशन मेळटा. कित्याक तांकां प्रत्येक फावटी सेग्रिगेट केल्लें वयता, म्हणजे डिफरंट तेंचे स्टॉल्स सेपरेट. हांगा तेंचे मागीर तांकां खंयच्या प्रोग्राम्सान सुद्दां इतले पार्टिसिपेशन आसना. पूण हांगासर सगळे जाण मेळोन एक्झिबिशन्स जावं नाल्यार प्रोग्राम्स जावं सगळे मेळोन इन्क्लुझिव्ह एनवायरमेंटान तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सो पर्पल फेस्ट हे फॅसिलिटेट करता की तेंचे एक्झिबिशन्स जे आसा ते गोंयाचेच पुरते अशें न्हू, तेज्या भायरूय तेंची क्रिएटिविटी एक्सपोज म्हणजे
तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता सगळे दाखोवपाक. I think it is very important. It is the only event that has happened in the entire year that brings together people from the disability sector, whether it is NDD, whether it is people from locomotor disability, deaf community, whatever. We come together, we celebrate disability, we also try to see different approaches, how the organizations are working, what measure the different organizations are taking. And there's so much to learn at the Purple Fest. So I think we are also hoping, it's just the first day, but we're hoping to learn and take back with us a lot of information from here as well. तर आज आम्ही जाणून घेतले तांच्या अनुभवाविषयी आणि पर्पल फेस्टात घडून येवपी खुबश्यो गजाल्यो आमी पळयल्यो. हे आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोंयांत 9 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन घडून येता. तेन्ना तुमी मुजरत येवन हो अनुभव घेवचो आणि अशा कार्यावळी खातीर पळयत रावा द वॉयस फॉर गोय. The Voice.